नथिले पवित्र आत्मांकर कार्य ईश्वरंकर वाक्यर निगूढ़ता को आमे पाई परिबा नाही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द्वितीय विषय ए जगह प्रभु मते सुजोग देले मु देखि पारुछि प्रभुंकर दास माने अछंती, प्रभुंकर अभिषिक्त माने अछंती, ता सहित विश्वासी माने अछंती, ता सहित नुआरे प्रभु को पाइथिबा लोक माने मध्ये अछंती। प्रेज द लॉर्ड। एथि पई आमे दुई प्रकार ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा। प्रथमे विश्वासी मानक पाई, द्वितीय रे प्रभुंकर दास दासी मानक पाई, आ तृतीय रे रोगी मानक पाई। एथि मध्य रे जदि समय हेइ जिवो मते मने पकई देबे, मु दुख करिबि नाही। आउ कारण आपनकर प्रसंग रे आपनकर समय अनुसार 45 मिनिट दिया हिची, आउ 3 घंटा 45 मिनिट हेले मध्य मते अंतिबो नाही। तो सेति पई आपण समय हेले मते कहि देबे, आउ आपण माने मध्य मु भाबुची विचार हेबे नाही, दुख करिवे नाही। आउ आपण माने दुख कले भी मोर किछि जीवार आसीबार नाही, कारण मु आपण कोठु बेसी दूर रु आसीछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। असंतु सर्वप्रथमे आमे आजिर प्रसंग अनुसार दया करे टिके पढ़ी देबे, आउ ईश्वरंकर वाक्य आजिर प्रसंग कोन अटे से विषय को आधारित करी आमे अल्प विषय नूतन विश्वासी मानक पई किबा पुरातन विश्वासी मानक पई आमे सुनिबा। दया करी केही जणे माउतरे पढिबा को सहाय्य करिवे। परे मु स्वर्गरु आउ गोटिए स्वर एहा कहिबार सुनिली, हे आंभर लोक माने तुम्हे माने जेपरी ताहार पापर सहभागी न हुओ, ओ ताहार क्लेशर अंशी न हुओ, एथि निमंते ताहाठारु बाहरी आस। हालेलुया। ए वाक्यर प्रसंग रे आसीबे निश्चित भाव रे गोटे व्यक्ति जदि प्रभु को जानिछि अर्थात ख्रीष्ट को ग्रहण करिछि, से व्यक्ति केते बेले पाप करिवो। दया कर ध्यान दे सुनिबे। आ जो माने आपण को पाखरे डिस्टर्बेंस करूछंती से मानु को आपण बाहरे पठाई दियंतु। आउ जदि होली स्पिरिट रो प्रेजेंस रे जदि डिस्टर्बेंस जदि होबो ताहेले कोन से कार्य होई परिबो नै। एति पय आपण माने एते दूर दूरांतरु गोटे आशा नै कि आपण माने आसीछंती। मु विश्वास करे आपण माने से नीरवता को रखिबे। मो प्रिय प्रभु को लोक माने गोटे व्यक्ति प्रभु को जदि जानि नाही से पाप करिवो अलगा विषय, किंतु दुखर विषय कोन गोटे व्यक्ति जदि प्रभु को जदि जानिछि से जदि पाप करिवो ता जीवन रे से कोन हरइबो। आज सर्वप्रथम विषय ईश्वरंकर वाक्य कहिले कोन अटे, सबुठारु गुरुत्व विषय। दिनकर कथा जेतेबेले जहनंकर प्रचार शिष्य माने शुणुथिले, आउ सेही समय प्रभु यीशु को से माने दृश्यित भाव रे जगुथिले। कोन पय जानिछंती? एथि पाए कारण से माने ईश्वरंकर वाक्यर गभीरता को बुझुथिले। एथि पाए कारण से माने ईश्वरंकर वाक्य अनुसार से माने जगुथिले। एमिति परिस्थिति मध्य रे जेतेबेले शिष्य माने जोहन पुस्तक तार 1 पर्वर 35 रे प्रभु यीशु को देखिले, ताहांकर पछे 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 से माने जीवा को लागिले। केते बेले जाय से माने गले, जेते बेले न जाय प्रभु यीशु बुली पड़ी से माने को उत्तर देई नहांती, प्रभु यीशु से माने को पचारि नहांती। सेते बेले जाय से माने प्रभु यीशुंकर पछे पछे जीवा को लागिले। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने जेपरी आमे जदि देखिबा ना ईश्वरंकर वाक्य प्रकृत रे कोन अटे। फिलिप
ଯେତେବେଳେ ନିଥନିୟଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୋଶା ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବର 45 ପଦ ଫିଲିପ ମାଉଥରେ ଜଣେ ପଢିବେ, ମାଉଥରେ ଜଣେ ଫିଲିପ ଏକ ପର୍ବର 45 ପଦ। ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଜରୀୟ ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହିଁରେ କାଢିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା କେହି ଜାଣୁନଥିବେ। ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋହର ଗୁପ୍ତ ପାପ କିଏ ଜାଣୁନଥିବେ। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ପାପ କଣ କରେ? ଦିନକର କଥା, ମୋଶା ମରିଲା ପରେ ଶୈତାନ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଶୈତାନ ମୋଶା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖୋଜିଲା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ମୋଶାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ କଣ କଲା ନା ମୋଶାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଖୋଜୁଥିଲା? ତାହା କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 40 ଦିନ ମୋଶାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ 40 ଦିନ କଣ ଅଟେ? ପୁଣି ଥରେ ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 45 ପଦର ଖ ଅଂଶ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ମୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଶା ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ।